Mauricio. Hilang nomor partido. Paul. Sub. Perihas. Sudah. Tintuk juga. Wale wawa. Ayo sepuluh lagi tintuk mana jersey. Bisa bilang korong. Syadla 17. Dribble. Taas na dribble lang ng dribble. Nagladyo pa lupa na pugos. Manda. Syadla 10. Number 13, belakang foul, side ball. Number 13, second personal foul, Priyadi. Apsyat na gani. 1 point lead, Sobrin Walls. 57-56. Hilak, Sibuntay City. May Paul ka na nila no. Hindi tanga sila magkuhan ba. Kaya Chris Vivor, Mighty Lions, 1 point lead. shooter na ho. Didi. Ano ho? Oropio. Pasto Matiga, Matiga. Ay. Malik. Balik, balik, balik. Balik, balik. Na! Kalajuk. Lago, mga gumutikop naman. Kalajuk na sila magkuhan. Sequence to play. Ay, wala. Wala. Nasuot na yung laro. Singapore. Nasuot na ron, nasuot na. Shot of 5. Garan ganina nila ron. Oh. Isipas ito. Awa mo. Krisikan pang ito. Lugaya man sila nagkakuan. Huwag na nagkasibison mo. Itong tilabaw. Sibo. Nadaot ra gud mudong sa inyong kuan-kuan pasapasa nga way. 31 segundos. Ana kakila-kila ko ano sila. Shot of 50. Pugos-pugos ba ilang kuan. Mga Sharks, Mighty Lions.